déjà arrivé au dernier morceau de la playlist que nous avons préparé aujourd'hui. Le dernier titre de notre catégorie, des chansons qui résonnent à travers les générations, est le choix de Hongju, la productrice du service français. To You de Kim Kwang-sok. Kim Kwang-sok est l'un des auteurs-compositeurs interprètes emblématiques de la musique populaire coréenne des années 80 et 90. Avec sa voix sans artifice et ses paroles qui touchent le cœur, il est aimé depuis longtemps par plusieurs générations. Il a laissé derrière lui de nombreux classiques, parmi lesquels Around 30, Do I Love You et The Story of a Couple in Their 60s. Parmi eux, To You, sorti en 89, associe la voix simple et sobre de Kim Kwang-sok à une mélodie lyrique. Sans technique vocale spectaculaire, le morceau reste très sobre mais profondément émouvant. Hongju est tombé un jour au fil de l'algorithme des réseaux sociaux sur une vidéo de Kim Kwang-sok interprétant turystu jako największy zbroj turystów na świecie przedstawuje takie wielkie zbroj turystów mianmarski turystycki trend. Argentina najlepszy prezent turysty Argentina famine turystów pożegnadło usiluje o przywiązanie wszystkich do wsiąśniku za pomocą strategii, która jest częścią programu Wysoka woda президенты. Program wypuszczenia, który odhalują prezence dynastów wszystkich testowanych. Zaczęto zachować tradycyjne czystostę, która zachowuje rządu umiewany i podróżowi szkusi, inuris na tliku, grawerowi na tliku, a bajec na wzgoto. Ten program uśpił zachować przebiegłych do 50. Arasında Salih çıkmış. Baştan girmişti. Az önce Rıdvan'ın yerine Vassara ve Yanşu'nun yerine Dušan Vlahović oyuna dahil oldu. İlk kez bekle süre alacak. Vlahović az önce de topla ilk kez buluştu. Ön pozisyonun devamında da Beşiktaş bir gol tehlikesi oluşturmaya çalıştı. Ama Orkun'un şut gelişiminde savunma araya girdi. 58 dakika itibarıyla gol yok. Bu anlarda Beşiktaş ilk yarının aksine biraz daha savunmada açıklar vermeye başladı. İlk yarıda şut olmayan Alanyaspor ikinci yarıda bu anla çok net bir fırsat yakaladı. Bir de korner riski olmuş bu dakikalarda Alanyaspor'dan açık kale çevresinde biraz daha efektif bir görüntü çiziyor. Az önce Vlahovic'in gitmeye çalıştığı pozisyonda Ümit'ten çok kritik müdahale geldi. O ortada Orkun ilk rakibini Banamari hiç olmadı ama vuruş denemesinde savunma gitti araya. Ouattara şimdi topla ilk kez buluştu. Bien sûr que ma dérogation. Alors une phrase en entier. 你需要刀叉吗 Le deuxième dialogue. 你需要刀叉吗不，我想试着用筷子。Alors pour un petit test pour toi Thomas, je vais te donner quelques phrases chinoises et tu vas me dire le sens en français. 你需要刀叉吗 On vient de le voir, ça veut dire voulez-vous des couteaux et des fourchettes. 不，我想试着用筷子。 Ça veut dire non, je veux essayer de manger avec les baguettes. Ok, donc écoute le dialogue de deux. 你需要刀叉吗不，我想试着用筷子。Non, c'est pas tout, mais je suis jeune, j'aime bien sortir et si j'ai envie. Proiectele în care am mai participat. Adică a fost proiectul care a vizitat cel mai mare număr de oameni. Nu știu să spun exact câți au fost, dar clar am lucrat ca o echipă și în Charlie și Fabrica de Ciocolată eu am avut 3 roluri. Am fost parte din ansamblu, am fost personajul colectiv Uzbalupe, care e adorabil. Da, chiar este, schimbă toată atmosfera din sală. Am jucat divă, backing vocals, la un moment de-a lui Violet și am fost și o abină. Sincer, nu credeam că o să joc așa ceva vreodată, dar am făcut-o și de asta. Și să știi că nu a fost deloc simplu pentru toată.
XX века на протяжении более чем 200 лет 8 поколений семейства Лэй посвятили себя дворцовой архитектуре. Все они служили при цинском дворе и отвечали за проектирование и строительство. Они оставили Китаю такие великолепные архитектурные памятники, как императорский дворец Богун, храм неба, летняя императорская резиденция в Чэнде, Бишу Шанчжуан, восточные гробницы династии Цин, западные гробницы династии Цин. Строительные чертежи, принципы строительства дворцовых и храмовых комплексов и соответствующую документацию разработали. Bardzo słaba stacja na AM. No, coś tam słychać. Radio katolickie jakieś. Se prosterne devant lui et lui dit, si tu veux, tu peux me purifier. Mais entend ici, Jésus étendit la main, le touchant et lui dit, je le vais, sois purifié. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut guéri. Que lèpre vient à Jésus pour être guéri, et Jésus est guéri. La dernière fois, nous avons examiné plusieurs passages bibliques où Dieu utilise la lèpre comme image de notre nationalité. Dieu saint, nos péchés nous rend impurs devant un Dieu saint. Tout comme ce lèpre impur rituellement impur. Level 4 geological disaster response sent a work team to the site in southwest China to assist with rescue efforts. China has a 40-year emergency response system for geological disasters, with level 1 being the most severe. China has formed its 220-member national delegation for the 40th World Skills Competition. Shanghai will host the event from September
delegation includes 71 competitors aged between 18 and 25 who will compete in all 64 skill categories. Nearly 70 countries and regions are expected to send around 1,400 competitors to the event. China has participated in 7 previous World Tours. Qui pourrait entraîner la destruction de l'industrie, car une décision définitive l'avait déjà associé à une situation de conflit d'intérêts. Le maire et ses partisans ont dénoncé un abus de pouvoir brutal imputé au juge de la Cour constitutionnelle de Roumanie, représentant le Parti social-démocrate passé dans l'opposition en mai dernier. Les médias notent que, selon l'Agence nationale d'intégrité, plus de 120 personnes sont visées par le qui prévoit la perte de 2 mandats ou de sanctions en cas d'élection de la compatibilité des conflits d'intérêts. I słabe stacje, i mocniejsze stacje, ale słychać. Retrouvons-nous après cette belle mélodie pour la rubrique Apprenons les Chinois. O, 2 stacje się nakładają. To tutaj będzie? Nie, to też. 2 stacje na jednej częstotliwości. As if you were at home. 在吴佳怡看来 ，APEC 中国年正是这场支付便利化最好的试验场和展示窗。一部手机游中国，就从愿景变成越来越多海外游客触手可及的日常。You know, we know that this year, Shenzhen is the host city.